الجنون والفقر والحاجة والضعف والعلل. وكم من رجل مجد نافع أرسلته الخمور لمستشفى المجانين، وكم من بيوت أغلقت وعائلات تأذبت وتشردت لأن كبيرها عاقر الخمر وترك أهله في حاجة للخبز، وترك أهله في حاجة للخبز المجرد والقوت الضروري. وكم من رجال أشداء أقوياء هدمتهم الخمر وطحنتهم فصاروا مجمعا للعلل وكشكوكا للأسقام. كم من رجل فاضل سيرته الخمر سفيها بذيئا لا يستحي من أقبح القول. حرم الإسلام الخمر ليمنع التباغض والتقاتل. الحمد لله تنم علي بركة دابي سيتي مسا علي أنعم على عباده بنعمة العقل. علي إنما شمانك أكا جوني نما منو نالير ألاكو كنا كا جونكو كوبي نما نو انفانتر كي كو سيغاتالا كوبي دسي تلما كا چاچو امينا تلما لك نما مين باكا جونكا كا چاچو مينا موسيسي كا انفانتر كي كا جتي ala kawlu nema bawla anye kelenta chela bi ka bi wolanda bolo oka ala kawlu nema bawla ala ka sallallahu alayhi wa sallam ay fen saba fa mandonye ku go fen saba koloshi ko ala ay fen saba duma ku ko lu koloshi de ku jantolu la kosobe laka ciden kote sallallahu alayhi wa sallam afolo ko alay hakli min di bani buna adama dema ko adama den ke kaka janto hakli na de foy kana hakli soro la tête ko adama denga ere kun hakli ko shi kosobe foy kana hakli soro fen febisi kam misi kara jarati fiyan bila hakili na ko adamaden kana tema kɛrɛfɛ dɛ ko ala ye hakili di adamaden ma a ka nɛɛma don danta ka nɛɛma min bonya la ko kuma ko adamaden ka dɔn ko kɔlɔsili fɛn don adamaden k'i janto i hakili la fɛn fɛn bɛ fiyan bila hakili na a kɛli tɛ dɛ kana hari tɛmɛ a kɛrɛfɛ aflana ko adamaden k'i janto a farikolo la ala ye farikolo min dan an ma an ka cɛya ma dan an ma an ka senkola ma dan an ma nafolo ma dan an ma ka adamaden dan k'i farikolo dafalen ka ta ka di ma ko ale ala ka nɛɛma de ye a diyara ye k'a ka nɛɛma min kɛ buna adamadenw ye ko kuma ko adamaden k'i janto a farikolo la a sabanan a ko a ye harijɛgɛ min di adamaden ma n'o y'i ka sɔrɔ ye n'o y'i ka nafolo ye a ko adamaden k'i janto i ka sɔrɔ la kana tulonka la kana tiɲɛ kana da tiɲɛbaga ma kana don a tiɲɛko da fɛ ko ka da ka ale ala a ye harijɛgɛ di mɔgɔ mɔgɔ ma ale ala b'a dɔn a ye fɛn mun k'a tigi ye nin fɛn ba saba in ko adamaden kana tulonkɛ nin saba si la mɔgɔ dɔ bɛ yen a ma kalan sɔrɔ diɲɛ na
no e ka kalan ka diplôme ba sura ala ma le harjige ke kalani nga ala ma harjige reke ka foka bora du dawla makono ka bora mo dawla maula ala ma harjige ko shi nga janate ngona e ba sura ala e harjige dama fi ba foko harjige yere tobe boli harjige no fe nga harjige be bolu tigla mo no fe tellement ala ye harjige duma chumi ko lu tigla mo fana ka don ko ala e fende duma ma mi ngondi bema ku ga mena kanya parce que ces trois choses sont essentielles dans la vie: l'esprit, l'intégralité du corps et les revenus, les ressources de l'homme. Ces trois choses sont à préserver. On doit prendre soin de ces trois choses-là, car elles sont fondamentalement essentielles dans la vie. Quelqu'un qui n'a rien eu dans la vie, mais qui a eu la chance d'avoir la richesse, même s'il n'est pas instruit, même s'il n'est pas issu d'une importante famille, mais grâce à sa richesse, toutes les portes de ce monde lui seront ouvertes. Quelle que soit sa base sociétale. Mais les ressources qu'il a entre ses mains est une clé qui lui ouvrira toutes les portes du monde, sans aucun doute. Prenez soin de vos ressources, de vos revenus. Prenez soin de l'intégralité de votre corps. C'est une chance de l'avoir avec vous. Prenez soin de votre esprit, car l'esprit est le métronome de l'homme, le centre névralgique de l'homme, la cabine de pilotage de l'homme, le boussole de l'homme. Prenez soin de votre esprit. Qu'Allah nous donne un bon enseignement de sa religion. أيها الناس رمضان اتقوا ربكم تعالى ما أولي كتاو من يسرنيما وراقبوه في السر والعلن أيو جنتو على الدغولا أو جنتو على البانغيلا كذاك أو بيرورو على نباولا على بي أو كلاما فبتقوى الله تصلح الأمور أو كادون كفو نوسرنا على نسرنا بك سببوي كاو كونغو بنويا كذاك أو كونغو نويا بغي على دي nga ala keleno ka au kungo noyali kalfa au yere fana la ni munye nale ala nyesranye kada kale ala nyesranye ale de be gardien karama den kelengele na bela jelen kolosi ibi dongo don ibi boko don minga nga ke ibe kata ke mimanga to minga nga toy ibe tota toy kada munga kada ka ibe sra ala nye vous voyez comme no yoro la ala nyesranye abi tanga chugo minani alaka tangaye abi kisi chugo minani alaka kisi kadaka abeki kolosi refana keleno ka alanya sranye kaki yere kolosi lanye à partir du moment que ala ko gaminto ni oto ya ko gaminga ni oke ko gaminga obnani here ko gaminto o toli fana binani here alanya sranye be aramade kolongolon kado here kono chugo mina a chugo ya fle فبتقوى الله تتلاشى الشرور على نسرانيه بكسوبي كتورو كودونين فليا تورك دونين تورك كولولو على نسرانيه بكسوبي كدوبونين بلا جلنا فبتقوى الله يصلح للناس أمر الدنيا والآخرة نيارا مدون سرانا على نسرانيه بكسوبي kukungo noya dunia kukungo noya lahira kuka kodlanga duma dunia kadlanga duma lahira ala kanke ala nyesranya joni ambalma islamu femi nanyo ta ala kanine ma basabaina ka kuma kan bi
ode hakli nema ye. Allah subhanahu wa ta'ala ay hakli di bunara madema kabanka fokale kan nema aka nema bau aka nema belu Slamayan nema kofe ode ni aramaden kara ko ala hakli mandi ima nini mogo kenyana jiana tege kalana I hakli kaina hakli I kanyana maya bi nafakata ma kanyana maya ka ini mogo wolola yoro kelena I hakli kaina hakli I kanyana maya be ke here katma kanyana maya ka ini mogo ye lamona ɲɔgɔn fɛ ka denmisɛnya kɛ ɲɔgɔn fɛ ka l'école kɛ ɲɔgɔn fɛ ka bara ɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛnɛmaya kɛ ɲɔgɔn fɛ nka ni nana lajɛ hakili ɲuman min bɛ e la o ɲɔgɔn tɛ ale la I ka ɲɛnɛmaya taabolo bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ ka tɛmɛ a ka ɲɛnɛmaya kan hakili danfara filɛ nin ye hakili tɛ ala ka nɛɛma denni ye dɛ a ka nɛɛmaw la belebele de don o de kama ala ye kangari d'an ye ko an kana tulonkɛ hakili la dɛ k'an k'an janto an hakili la k'an k'an hakili kɔlɔsi yaasa an hakili fana bɛ an kɔlɔsi cogo min na effectivement si nous prenons soin de notre esprit ça lui permettra de jouer pleinement son rôle qui est aussi de prendre soin de nous, qui est de veiller sur nous, qui est de nous servir de boussole dans la vie, qui est de nous servir de self-navigateurs dans la vie, quand l'esprit fonctionne bien. C'est pourquoi l'islam, la religion d'Allah, nous recommande la préservation de l'esprit. Tout mal qui peut porter atteinte à son bon fonctionnement est une interdiction formelle dans l'islam. Parmi ces mots que nous avons choisis aujourd'hui comme thématique du sermon de ce vendredi, j'ai mis le curseur sur l'alcool, sur la drogue, deux fléaux qui sont ravageurs de l'esprit, qui sont ravageurs de la santé, qui sont ravageurs de l'humanité. L'alcool, c'est du feu dans l'estomac, dans le ventre. La drogue, c'est du feu dans la tête. Ces deux feux ont une seule et même destination, qui est le téléchargement programmé de la destruction de l'homme. L'alcool, c'est du feu dans le ventre. La drogue, c'est du feu dans la tête. Ces deux fléaux constituent le téléchargement de la destruction de l'homme. Qu'Allah nous préserve des méfaits de ces fléaux. Lakajong. Niyaye silamaya be adamadenw wele ka taa fɛn o fɛn toli ma. Diinɛ bɛ adamadenw wele ka taa fɛn o fɛn toli ma se k'o ye toli ko de ye. O tɛ kɛta ye dɛ. O ye kɛbali de ye min man ka kɛ fiyewu. Ala ka ciden sallallahu alayhi wa sallam a ye weleli kɛ ka taa mantonw ma, a manton silamɛw ma. Ko Allah subhanahu wa ta'ala ye dulɔ kɛ haramu ye silamɛya kɔnɔ. Ka dulɔ kɛ haramu ye hadamadenya kɔnɔna na. Ka da mun kan? Ka da kan a bɛ tiɲɛni min lase buna hadamaden ma ka da o kologiriyali kan. Wa dulɔ, Alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko fɛn o fɛn bɛ buna hadamaden bɔ i hakili kan,
o fɛn bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ o bɛɛ ma ko dulɔ. Dɔrɔgu ye dulɔ de ye. A sisima, a mugu, a furakisɛma, fɛn o fɛn n'a bɛ adamaden hakili kɔri hali dɔɔni, o bɛɛ lajɛlen faralen don dulɔ ka fami kan silamɛya diinɛ kɔnɔna na. Ala y'o bɛɛ lajɛlen kɛ haramu ye buna adamaden ma. Ka d'a kan Ala ye kangari da ka alikuranɛ ba kɔnɔ, wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Ko buna adamadenw a kana aw bolo fila kɛ ka aw yɛrɛkun halaki. Ne Ala y'aw dan aw ɲuman, wa aw ɲuman de ka di ne Ala ye. Wa n bɛ fɛ aw ka to ɲumanya kɔnɔna na wagati la ne Ala ye wagati min kalifa aw ma k'o kɛ ɲɛnamaya kɔnɔna la. O tɛ se ka kɛ n'aw hakili tɛ baara kɛ, o tɛ se ka kɛ ni fiɲɛ bilala aw hakili la, o tɛ se ka kɛ n'aw bɔra mɔgɔya la hari seconde kelen, k'a tara tɛ lɛrɛ kelen, k'a tara tɛ su kelen ma. Dulɔ ani dɔrɔgu a n'a nɔfɛ fɛn o fɛn n'o bɛ dulɔ ani dɔrɔgu a fami kabila bɛɛ lajɛlen, a jima, kisɛma, muguma, a pikirijima, a kɛra nasira ye. Hali dumuni fɛn min kabini b'a dun i b'a dɔn n'i ye nin dumuni in dun dɔrɔn a bɛ n bɔ hakili kan, a kɛra dulɔ ye, n'i y'a dun a kɛra dɔrɔgu ye. Ka d'a kan fɛn o fɛn bɛ adamaden hakili kɔri dɔɔni, silamɛya y'o kɛ haramu ye. Adamaden kalifalen don a hakili de la, a hakili de b'a kɔlɔsi. O kuma maga tɛ se ka kɛ hakili la. N'i magara hakili la, o ye magalen adamaden a tiɲɛniyɔrɔ de la, a ɲɛliyɔrɔ, o bɛɛ lajɛlen na sanfɛta o de y'ale ye, wa tiɲɛniyɔrɔ o bɛɛ lajɛlen na sanfɛta o de fana y'ale ye. N'ale ka ɲi, Ala y'ale dan k'ale ɲuman ta ka di buna adamaden kɛnɛbagatɔ bɛɛ ma. Tant qu'ale bɛ ɲumanya la adamaden ka baara bɛ ɲa bi-idhnillah, adamaden ka baara bɛ ɲa. Ka d'a kan ni adamaden n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ, a b'a ka kɛta dɔn, a b'a ka fɔta dɔn, a b'a ta yɔrɔ dɔn, a b'a dɔn yɔrɔ dɔn, a b'a jɛ ɲɔgɔn dɔn. A ka responsabilité ye min ye ka taa ka denbaya ma a b'o dɔn. Fɛn min bɛna n'a ka denbaya ka sabati ye, a n'a ka denbaya ka lamɔ kɛ ko ɲuman ye, ni adamaden n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ, sans aucun doute a bɛ baara kɛ o kɛcogoya la. Nka ni adamaden n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen, o bɛ se k'i occuper jɔnni na, a tɛ se k'i occuper muso la, a tɛ se k'i occuper den na. Wa den min yɛrɛ fana n'o ɲɛsinna nin kojugu ninnu ma kabini denmisɛnninya kɔnɔna la, o kɔrɔ ko densinaw olu tiɲɛna u faw n'u baw ma kabini denmisɛnninya kɔnɔ, olu tiɲɛna société ma kabini denmisɛnninya kɔnɔ, olu tiɲɛna u ka jamanaw ma kabini denmisɛnninya kɔnɔna la. Ka sababuya kɛ mun ye? O tuguli min kɛra fɛnw na, fɛn minnu bɛ na ni hakili tiɲɛni ye, n'o ye dɔrɔgu ni dulɔw n'a ɲɔgɔnnaw ye. Il est de la responsabilité de chaque homme à la tête de chaque famille de prendre soin de sa famille, de veiller à la bonne éducation de sa famille, de servir de rempart entre sa famille et les vices qui peuvent facilement détruire la trajectoire de la famille, la finalité de la famille. Il ne suffit pas d'être un père de famille. Il ne suffit pas d'être un simple géniteur. Mais l'essentiel, c'est d'être un père. C'est d'être un père et non un géniteur. Un père, c'est qu'il est responsable de sa famille. Un père, c'est qu'il est responsable du devenir de toute une famille. Il ne peut pas s'amuser avec sa personne. Ça sera le navire sans commandant.
qu'Allah nous préserve d'une telle situation. Combien de familles sont dans cette situation aujourd'hui dans nos sociétés? Des familles sans chef de famille, des enfants sans père. Mais bien sûr, ils ont eu des géniteurs, ces enfants, mais malheureusement, ils n'ont pas eu de père. Il n'est pas donné à tout le monde d'être un père. Un père, c'est celui qui sait que sa vie est déjà sacrifiée pour la réussite de sa famille, pour l'éducation de sa famille, pour la préservation de sa famille. Qu'Allah facilite la tâche à tous les pères. En balma al-Islamou, Angado Kafo, Dimbaya, ni Alaya Dima, responsabilité Badima de Musofru te Cheyae, Den Soro te Cheyae, Naka Muson Marakanye, Kaden no Marakanye, Ode Cheyae. Akanato, Otowagada ko Dentigu, Ayato Otowagada ko Denfa, Faye Kamalengorodi, Min Kelendo, Kajnya, Erekal Lafia Kobe ko, Akadembea la Kananina, Akadembea la Koloshili Kama, and Akadembea Kalamoke Kunman Kama, Ode Tokofa, Dentigi Kacha, Mefamancha, Alakange Faye. Lakange fay yasa ala ye kalfa min ka amanga marala no musoni denu nunye an yere folo ka ke misaliye anga nyanamaya tabolo belajele no koyi nu yoye anga ka kuma min fuye atlanche be binga boye kadaka diu yere nyebe papata chogola muso nyebe papata chogola ikan ka kuma min fuye atlanche binaka ba kadaka e yere kun kelen be ki yere kun saraka chogomi jogola senyere lala ke wale nyumana nunye bola o wasara kumai kadaka dembayati o dembayati dutigi o dutigi e muso ani denw olu bi dɔn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan wallahi o maloyara k'i ka ɲuman o k'i ka juguman f'i ye a bɛ se k'a kɛ o maloyara k'i ka juguman k'o ma kɔn a kan a bɛ se k'a kɛ nka k'a fɔ k'u t'a kalama n'a sɔrɔ i bɛ juguman na nkalon du la tilenbaga du la kananbaga ala ka kanan kɔfɛ du kɔlɔsilibaga ala ka kɔlɔsili kɔfɛ du la hinɛbaga ala ka hinɛ kɔfɛ n'o kɛra mɔgɔ ye ale t'a fɔ a diɲɛ ko ma ayi ale t'a fɔ juguman ma ayi ale t'a fɔ kojugu ma ayi maloya ko ale t'a fɔ ma ayi danbe tiɲɛ ko ale t'a fɔ ma ayi ka tugu ni kɔ dɔrɔn diɲɛ nɔfɛ dɔrɔn jima fɛn bɛɛ mini fɛn kununi fɛn bɛɛ o bɛ fɛn kununta bɛɛ kununta ye ni ye nin min a bɛ n tiɲɛ a bɛ n ka ɲɛnamaya tiɲɛ a bɛ n danbe tiɲɛ a bɛ n buruja n denw bɛ lagosi muso bɛ lagosi n ka mara bɛ tiɲɛ. Si nous ne sommes plus capables de réfléchir en ces termes, nous cesserons d'être des pères de famille. Regardez notre jeunesse aujourd'hui. Notre jeunesse, la situation est dramatique. Pourquoi? Parce que la jeunesse est abandonnée à elle-même. Des familles sont là, pas de pères. Pas de père, pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour leur dire arrêtez, ne faites pas ça, faites ça. Il n'y a personne pour servir d'exemplarité quand cela est nécessaire. Chacun est laissé à son propre sort. Ainsi, nous perdons notre dignité de constituer une famille. Qu'Allah nous donne un bon esprit, qu'Allah nous réforme, qu'Allah nous réforme, qu'Allah nous donne un paradigme qui soit totalement à l'opposé de celui que nous pratiquons aujourd'hui.
Car celui que nous pratiquons aujourd'hui est synonyme d'abandon de nos familles. Comment peut-on abandonner sa famille? Nous sommes responsables de sa venue, de sa mise en place. Nous ne pouvons pas l'abandonner. Nous en serons interpellés un jour, d'abord dans ces bas mondes, sans aucun doute dans l'au-delà. Il est arrivé dans un des hadiths du prophète, paix et salut sur lui, que le jour du jugement dernier, la justice divine va réunir la famille et le père de la famille. La justice divine va d'abord interroger le père sur comment il s'est occupé de sa famille avant d'interroger la famille sur comment elle s'est occupée du père. Les enfants ne seront pas les premiers devant la justice d'Allah. La femme ne sera pas la première devant la justice d'Allah. C'est le mari, c'est le père de la famille qui va passer en premier lieu à la barre et répondra aux questions qui lui seront posées par la justice d'Allah sur comment il a pris sa famille, sur comment il s'est occupé de la famille, sur comment il a fait ses devoirs vis-à-vis de la famille. Allah, sachant parfaitement la réalité de ce qui s'est passé, n'a pas besoin d'un commentaire de plus. Juste confirmer la condamnation de cet irresponsable qui fut ce père. Il sera condamné avant même que ses enfants ne soient interrogés. Qu'Allah nous préserve d'une telle situation. Jamanami, ni doutou mu occupé d'oudéona, ni doutou mu occupé au camarala. Faut qu'à dire on sera qu'au fil lentu ko soxna, comme sofru qu'au fil lentu ko soxna. Min kadi miñe ibo ke min kadi miñe bo fo min kadi miñe bo dum min kadi miñe be do la min kadi miñe be bola ko mi baye dugu kono quartier kono fam bela jelena ci ko amina doutou démissionner len akada la ka fo ante ka sini nya sigi de nan taro tablo ko ring ante ka sini nya sigi ameka anga sini datude amba damne ni bi datuliye ni bi tieni kada kan ni mo ka mara tiena ka ni balole nyano ikanya na maya tienende ala kana nga mara utien ala kana nga mara udafri ala kana nga jugu sagoy ala ka hakili mandi dutigi bema ala ka hakili mandi dem sawma ay ala ka dem sawn kana wa dutigi ika fara ika tabulo ɲumanw kan wagati bɛɛ lajɛlen na i ka duwawu kɛ i ka denbaya ye ka ɲini ala fɛ wagati bɛɛ a k'i ka denbaya bila sira ɲuman kan i ka nafilaw kɔnɔ i ka dugukilafɛseliw kɔnɔ i ka ala deli wagati kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔnɔ wagati bɛɛ duwawu k'i maramɔgɔw ye i ka dudenw ye ka da kan ni ala y'i ka duwawu minɛ o ma i ka diɲɛnatigɛ o y'a nɔgɔyalen nin bɛɛ devoir de dutigi kan mettre constamment dans ses prières sa famille. N'oubliez jamais vos familles dans vos prières. Mettez vos familles au cœur de vos prières, car si Allah répond à vos demandes, cela veut dire que vous êtes garantis d'avoir de bonnes progénitures dans la vie, d'avoir de bonnes familles dans la vie. L'argent ne peut pas tout faire, le matériel ne peut pas tout faire, mais il faut qu'Allah aide aussi l'homme à réussir dans sa vie. C'est pourquoi ni Allah ye adamaden ke silamɛ Allah ye koba de k'i ye a ye dɛmɛsiraba de d'i ma
Kadakan a possibilité di ma wati be kale ala deliki dama kashale alay I musola I deuna I kamara mola wati be ki dama kashale alay kaka demenini kaka hinenini iba fi ka maraka ge chumi iba fi ibolo kono mo ka ge chumi iba fi ka dembe ya ka ge chumi wati be dama kashida ba mai ne ala hinana ka jona ki ka do mine imara mo asebe alay o be ki sawi fana ye bela jelenya ande men srawdi ala ya munun dama ala ka hakli man dama ala ka mara mo ala ku ke hakli man tiguye anga demba yaw ala ku ke hakli man tiguye ala ku kolosi ka bo shaytan toroma ala ku kolosi ka bo cheni nasra bela jelema dolo kololo ala ka demba yaw kisama ala ka jamana kisama ala ka demison kisama drogu kololo ala ka demba yaw kisama ala ka jamana kisama ala ka ramadnya kisama kadaka adama de ni lachiena ilachiena yere ichiena ifai ichiena ibai ichiena société ichiena ka jamana ye nya kalam journal konnala me wala nday buncheno ñakalan journal konnala avec réseaux sociaux ka journaux ka fo anga jamana ye recrutement ba mi lancé ka jamana demsem bien kano kuta pour que kudo sorasiala yara recrutement na be ke analyse médicale be ka mo kelengelen bela analyse médicale o be ka mo kelengelen bela ka lajɛ kɛnɛya ta fanfɛla la n'a sɔrɔ u bɛ cogo min sanu ka taa k'u don armée la o hukumu kɔnɔna na denmisɛn biɲɛkɛnɛw minnu taara kaban u ta ko fɔlɔ la a tɔ ye sisan u ka analyse de ka taa kɛ k'u ka kɛnɛya lajɛ joli siraw fɛ maa ba 2 ni kɔ olu de ka dossier la seginna drogue yera bɛɛ joli la ma ba 2 ni kɔ denmisɛn biɲɛkɛnɛw olu de ka dossier la seginna drogue yera bɛɛ joli la c'est dans les journaux la situation est grave qu'Allah réveille les consciences أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية
وأفضل البشرية، كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك وأكرم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.